सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 6 साल में 1300 स्कूल तबाह। तालिबान ने BBC को बताया कि ये मगरबी तालीम का गढ़ थे, तबाह कर दिए। क्या हुकूमत हमले रोक सकती है? BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की और मैं हूँ इरम गिलानी। पेशावर समेत कई इलाकों में हजारों बच्चे अपने स्कूलों की तबाहशुदा इमारतों में ही तालीम हासिल करने पर मजबूर। गुमशुदा लोगों पर कायम अदालती कमीशन का इंकिशाफ कि पाकिस्तान में पिछले 2 साल में मजीद 800 से ज्यादा अफराद लापता। सैरबीन में इन अहम मौज़ूआत के साथ साथ ये भी देखिएगा, इन बच्चियों में से अक्सर के खेलने कूदने के दिन जल्द ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तकरीबन 50% लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। और हफ्तावार सिलसिले तो फिर चले में मिलिएगा टंडोवाला यार के एक मुजस्सिमा साज से, जिनकी उंगलियां पत्थर जगाती हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सैरबीन में खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के कबायली इलाकों और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 6 साल के दौरान 1300 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों को बम धमाकों से उड़ा दिया गया। ताज़ा तरीन आदाद शुमार तालिबान के इस दावे की नफ़ी करते हैं कि इस मामले पर उनका मौक़िफ़ नरम हुआ है। गुज़श्ता रोज़ भी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 2 स्कूल तबाह किए गए। पेशावर से नामनिगार रिफ़तुल्लाह औरकज़ई की रिपोर्ट। तिलावत करके और पिस्तौल बांधकर घर से निकलना ये किसी महाज पर जाने की तैयारी नहीं, बल्कि स्कूल जाने के लिए ये जुनेस खान का रोजाना का मामूल है। वो पेशावर के एक ऐसे इलाके में सरकारी स्कूल के उस्ताद हैं जहां आए रोज स्कूलों पर हमले होते हैं। जुनेस खान के मुताबिक असलहा लेकर स्कूल जाना उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, लेकिन अपने और बच्चों की हिफाजत के लिए उसे मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी घर वालों को भी होती है और हमें भी होती है। बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह से स्कूल में पढ़ाने भी मुश्किल हो जाता है और घर वाले भी बहुत परेशान होते हैं हमारे आने तक। पेशावर में चंद सालों के दौरान 50 के करीब सरकारी तालीमी इदारों को बम धमाकों में तबाह किया गया है। माशुखेल का ये हाई स्कूल भी हाल ही में 2 मरतबा निशाना बनाया जा चुका है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इन हमलों को रोकने के लिए बज़ाहिर कोई मौसर हिकमत अमली नजर नहीं आती। में लोग ट्रेस हो जाते हैं, ग्रुप्स का हमें पता चल जाता है, उनको हम अपनी तफ्तीश में और FIR में लेके आते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनमें से लोग इलाका गैर में होते हैं और जब वो इलाका सरकार में आते हैं तो उनको जब भी पकड़ने की कोशिश की जाती है इनकाउंटर होता है और आप देखते होंगे बहुत सारे मुख्तलिफ मकामात पे लोग मारे गए हैं। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में इन हमलों और कुछ दीगर वजूहात की बिना पर भी कम अरसे के दौरान 10 के करीब तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। हम बहुत खौफ महसूस करते हैं। हम आते हैं, हमारे घर वाले भी हमसे परेशान होते हैं। हम बस अपने शौक से आते हैं। हम भी पाकिस्तानी बच्चे हैं, हमको भी ऐसे माहौल चाहिए, हमको भी ऐसे कमरे और बिल्डिंग चाहिए जैसे कराची में, लाहौर में, पंजाब में है। तबाह होने वाले बेशतर स्कूलों की तलबा और तालिबात को आरजी स्कूलों में मुंतकिल किया गया है। पेशावर में पिछले 4 सालों से सरकारी स्कूलों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन इन स्कूलों की तामीर नौ और बहाली का काम इंतहाई सुस्तरवी का शिकार है, जिसका अमली सबूत ये स्कूल है जिसे तकरीबन 1 साल पहले निशाना बनाया गया था। महकमा तालीम के एहलकार भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि जो स्कूल एक मरतबा निशाना बनता है वहाँ फिर तालीमी सरगर्मियाँ बहाल करने में कई साल लग जाते हैं। 60% से ज़्यादा स्कूल जो है ना वो उस पर काम हो रहा है, कुछ कंप्लीट है। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर हमारे पास प्रोविज़न नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, या फॉर फ्लंग एरियाज़ में है जहाँ पे हमारे पास ना कोई रेंटेड बिल्डिंग जो है ना इमारत मिलती है। माहिरीन का कहना है कि 2-3 कमरों पर मुश्तमिल किसी स्कूल पर हमला महज एक इमारत पर हमला नहीं होता, बल्कि ये एक नस्ल को तारीकी में धकेलने के मुतरादिफ होता है। आज ये स्कूल मुतासर हो रहे हैं और हम इलिटरेसी को प्रमोट कर रहे हैं थ्रू दीज मीन्स।
تو آپ سوچیں کہ اگر مزید یہاں پہ جو ہے وہ الٹریسی پروموٹ ہو، یہاں پہ جو ہے وہ ہم جنریشنز کو ڈارک میں دھکیل لیں، تو آپ سوچیں کہ 10-15 سال بعد یہاں کی سچویشن کتنی ورسٹ ہوگی۔ اگر تعلیمی اداروں کو تباہ کیے جانے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو یہ امکان بھی موجود ہے کہ کل کی یہ معمار خود شدت پسندی کی راہ پر چل پڑے۔ رفعت اللہ اورکزئی، BBC نیوز، پشاور۔ طالبان کہتے ہیں کہ اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں وہ اپنے نصاب کے مطابق تعلیم دیتے ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے پشاور میں نامہ نگار دلاور خان وزیر سے گفتگو کے دوران طالبان کے ترجمان احسان اللہ احسان نے کہا کہ اسکولوں میں مغربی تعلیم اور کلچر کو فروغ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ انہیں نشانہ بناتے ہیں۔ وجوہات اس کی یہ ہے کہ ہم اسکولوں کو ایک خاص نظریے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں، یعنی وہ اسکول جس میں سیکولر نظام کی ترویج، یعنی وہ جو لارڈ میکالے کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کے تحت چلتے ہیں، اس کو ہم نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ان کا ایک نظریاتی پہلو ہے۔ اور دوسرا، ہم ان اسکولوں کو نشانہ بناتے ہیں جو یعنی سیکیورٹی فورسز ہمارے خلاف مورچوں کے طور پر استعمال کرتی ہے، یعنی انہوں نے سیکیورٹی فورسز نے اس کو مورچے بنائے ہیں، تو اس لیے ہم اسکولوں کو ان وجوہات کی بنیاد پر نشانہ بناتے ہیں۔ کیا یہ جو نشانہ بن رہے ہیں قبائلی علاقوں میں اسکول یا خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں، یہ اسکول صرف ہی طالبان اڑا رہے ہیں کیا اس میں دوسری قوت بھی ملوث ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اسکول کو ایک نظریے کی بنیاد پر یعنی ابتدائی طور پر ہم نے اڑایا ہے، لیکن ابھی ہماری پالیسی میں نرمی آئی ہے اور ہم ایک خاص ضرورت کے تحت ان اسکولوں کو اب نہیں اڑا رہے ہیں۔ لیکن پہلے جب ٹرائبل ایریا میں ہم نے اسکولوں کو اڑایا ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہاں کے جو سیکیورٹی فورسز نے وہاں پر اس پہ قبضے کیا، ہمارے خلاف مورچوں کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ اگر یہ بچے ان اسکولوں کو نہ جائے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کوئی طریقہ ہے کہ یہ لوگ وہاں چلے جائیں؟ بالکل، یعنی ٹرائبل ایریا میں جہاں جہاں ہمارا ہولڈ ہے، جہاں جہاں ہمارا قبضہ ہے، وہاں پر ہم نے الٹرنیٹ اسکول اسٹیبلش کیے ہیں، وہاں پر ہم نے ایک متبادل نظام دیا ہے۔ آپ نے بھی تعلیم ان اسکولوں میں ہی حاصل کی ہے جو آپ لوگ آج کل اڑا رہے ہیں؟ پہلے ہمارے دور میں ان اسکولوں میں جہادی اور اسلامی ایک سبق پڑھائی جاتی تھی۔ اب اس دور کے اسکولوں میں وہ جو مکمل سیکولر ہو چکے ہیں، اس میں ابھی مخلوط نظام تعلیم ہے اکثر علاقوں میں۔ تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان احسان اللہ احسان، جن سے ہمارے نامہ نگار دلاور خان وزیر نے کچھ دیر پہلے بات کی۔ 6 برسوں میں 1300 اسکولوں کی تباہی، تو کیا بچوں کی تعلیم تک رسائی یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری نہیں؟ ہم نے کچھ دیر پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر تعلیم سردار حسین بابک سے پوچھا کہ اب تو ان حملوں سے دارالحکومت پشاور بھی محفوظ نہیں، حکومت ان حملوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ نہیں، بالکل وہ اس طرح تو نہیں کہہ سکتے کہ خدا نخواستہ حکومت انہی لوگوں کو یا انہی حملوں کو روکنے میں ناکام ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے نہ صرف قبائلی علاقات میں بلکہ آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے اکثر علاقوں میں اسکولوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اسکولوں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور یہ حکومتی اقدامات آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اسی حالات میں بہت سے ہمارے جو جوان ہیں، بہت سے ہمارے جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جو اسکول تباہ ہوئے ہیں ان کی تعمیر نو کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کام بہت آہستہ چل رہا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ ان اسکولوں میں امیر لوگوں کے بچے نہیں پڑھتے اس لیے ایسا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، لیکن آپ لوگ خود اندازہ کریں کہ کسی ایک اسکول کو اڑانے میں، کسی ایک اسکول کو جلانے میں ان لوگوں کی نہ ٹائم لگتی ہے اور نہ ان پہ پیسہ لگتا ہے، لیکن پھر اسی اسکول کو دوبارہ بحال کرنا، ریکنسٹرکٹ کرنا، اس پہ ٹائم بھی لگتا ہے اور اس پہ اماؤنٹ بھی آتی ہے، تو یہ صرف اسی وجہ سے کہ اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اور پھر یہ بات کہنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری صوبے کے جو لوگ ہیں، میجارٹی جو پاپولیشن ہے وہ گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ان حملوں سے بھی جو غریب طبقہ ہے انہی کے بچے متاثر ہو رہے ہیں، تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم غریبوں پر تعلیم کے راستے بند کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ میسج جو ہے نہیں کنوے کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آپ میڈیکل کالجز میں جائیں، انجینئرنگ کالجز میں جائیں، جتنے بھی ہمارے پروفیشنل کالجز ہیں،
माशाअल्लाह वहाँ ठीक ठाक एक तादाद में, एक रेशो में सरकारी इदारों से बच्चियाँ जो है वो आगे जाते हैं। ये थे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम सरदार हुसैन बाबक, जिनसे मैंने कुछ देर पहले बात की। इरम, क्या खैबर पख्तूनख्वा से कोई आरा मौसूल हुई? बिल्कुल, पहला पैगाम ही मर्दान से है। असदुल्ला लिखते हैं कि क्या वजह है कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाकों में स्कूल तबाह किए जाते हैं। असल में ये लोग सिर्फ पख्तूनों को जाहिल रखना चाहते हैं, जबकि इस बारे में शाह मुराद का गवादर से कहना है कि मजहबी रहनुमाओं के अपने बच्चे तो अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने एक पश्तून के बच्चे के लिए तालीम को शजरे ममनुआ करार दिया है। सना खान कराची से लिखती हैं कि फाटा में वो स्कूल तबाह कर रहे हैं तो कराची जैसे शहर में स्कूल शायद ही खुलते हैं। ये मसला कबायली इलाकों का ही नहीं बल्कि बड़े शहरों का भी है। इस मौजू पर मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। पता है bbcurdu.com। यहाँ पाकिस्तान की खबरों के साथ साथ बैनुल अक़वामी खबरें भी मौजूद हैं। देखिएगा इंडिया में ख़वातीन के आलमी दिन पर मुजाहरे की एक वीडियो भी। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। कुछ देर बाद देखिएगा शुमाली कोरिया की जानिब से जनूबी कोरिया के साथ जारहियत न करने के तमाम मुआहदे ख़त्म करने पर चीन की तशवीश। और पाकिस्तान में हुकूमत जमहूरी लापता अफराद की तादाद फिर भी बढ़ती हुई, वजह क्या है?